U tranzitnom centru gdje sam radio situacija je bila veoma haotična. Bilo je mnogo izbjeglica, zadržavali su se kratko, a bilo je potrebno svima pomoći. Ponuditi hranu, odvesti ih kod doktora, pronaći im invalidska kolica, potapšati ih po ramenu. Prišao sam jednom autobusu koji upravo stigao u prihvatni centar i pitao novopridošle izbjeglice da li neko zna engleski, kako bih uspio se sporazumjeti sa ostalima u grupi. Javio se momak od svojih 30 godina i predstavio se na engleskom kao vođa grupe. Zamolio sam da krene sa mnom i pomogne mi oko prevoda, što je on rado prihvatio. Ubrzo smo počeli ljudima iz autobusa nuditi pomoć i da ih upućujemo na druge organizacije. Među njima je bilo dosta dece, starijih i nemoćnih lica kojima je bila potrebna lekarska pomoć. Zbog kratkog vremena i velikog broja ljudi trčali smo od jedne do druge osobe, nudeći pomoć, vodeći ih kod doktora. Majke su nas vukle za rukav, tražeći hranu za bebe, odeću, a starci oni su uglavnom ćutali, skriveni pokraj puta i pratili što se događa. Noć je pala i bilo je hladno. U nedostatku jakni delili smo im ćebat kako bi se bar malo ugrejali. Vođa te izbjegličke grupe pratio me u stopu. Trudio se da svi njegovi prijatelji dobiju pomoć bez izuzetka. Ja sam uspio da ispunim svoju ljudsku potrebu i uspješno obavim poslovni zadatak. U tom trenutku sam se okrenuo ka vođi, kako bih mu se zahvalio na pomoći i ostao sam zatečen. Na vetrometini i blagom minusu on me pratio bez jakne u tankom duksu. Nijednom prilikom nije želao prvi da uzme pomoć, već je nesebično pomagao ljudima koji njemu vide lidera. U svoj toj gužvi zaboravio sam da obratim pažnju na čoveka koji sve vreme stoji pored mene. Pitao sam ga kako si, na što je on dao očekivan odgovor: dobro sam. Da li putuješ sam? Sam, odgovorio je. Odakle si? Moji su poreklom iz Palestine, a ja sam iz Sirije. Jesu li tvoji još u Siriji? Oca su mi ubili početkom rata, a majka, sestra i brat su poginuli tokom bombardovanja grada. U tom trenutku srce mi se steglo, a oči zasuzile. Izvadio je mobilni telefon i pokazao mi je fotografije kuće, roditelja, prijatelja, fakulteta. Većinu toga više nema. Sve to pričao smirenim tonom. Imao sam osjećaj kao da sebi ne želi da prizna da je ostao sam i da se to njemu ne događa. A u stvari, on je sebi zadao zadatak da povede svoje ljude u obećanu zemlju i to veoma dobro radi. U njemu vide sposobnog mladića koji je njihov spasilac. Ponudio sam mu pomoć, a on se nasmeo i odbio, pošto tokom podele hrane nije stigao na red, niti se gurao da dobije hranu. Prihvatio je samo jaknu, flašu vode i kroasan. Njegova borba za ljude koji su ga neformalno izabrali za vođu je iskrena, neiskvarena, bez trunke lažne skromnosti i licemerja. Ostao sam zatečen njegovom pojavom, jačinom njegovog duha i snage kojim on pomaže druge. Od Kirsa i policije čulo se jala jala, bas bas, što označava da njihov autobus polazi za Šid kako bi se ukrcali na voz za Hrvatsku. Pozdravili smo se kao da se znamo godinama, a ne 45 minuta, i poželeo sam mu sreću i da se oženi, pošto je pričao kako je okasnio, a već mu je 30 godina. Izbjegličke kolone su ponovo u pokretu i iz autobusa su me pozdravljala nasmejana lica ljudi koji su još 1 kilometar bliže svom spasu. Često se setim tog vođe, dvostrukog izbjeglice. On je pošten, hrabar, pored svega čovjek. I iskreno se nadam da će ga neko u obećanoj zemlji pogledati i u njegovim očima vidjeti čoveka, a ne stranca i izbjeglicu.